بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. باج 32 يعني صفحة رقم 32. séquence 3 au magasin في المحل. A écoute puis répond يعني اسمع ثم أجب. Avec qui مجيد va au magasin يعني مع من مجيد يذهب إلى المحل. هذا يقولوا ديالوج يعني حوار كيكون بين شخصين أو ثلاثة أو أكثر. لينا بونجور مجيد où vas-tu؟ قالت له صباح الخير مجيد أين تذهب؟ مجيد بونجور لينا je vais au magasin. قال صباح الخير لينا أنا أذهب إلى المحل. Je veux acheter un blouson أريد أن أشتري السترة. البلوزون هذا هو بلوزون جاي entre la veste et le manteau يعني جايبين فيستا والمعطف. لينا où se trouve le magasin؟ أين يوجد المحل؟ مجيد le magasin est à côté du marché يعني المحل بجانب السوق pas loin de la poste ليس بعيد يعني البريد dans la rue principale أحمد زبانة يعني في طريق أو الشارع الأساسي أحمد زبانة. لينا nous allons ensemble يعني نذهب معا. مجيد Bonjour monsieur, je veux un blouson s'il vous plaît. قال له صباح الخير سيدي أريد السترة من فضلك. Vendeur يعني البائع Bonjour صباح الخير quelle couleur ما هو اللون؟ مجيد ce blouson bleu يعني السترة الزرقاء. لينا ah oui c'est un joli blouson. قالت له نعم إنها سترة جميلة. مجيد c'est vrai mon blouson est beau. قالها نعم صحيح c'est vrai صحيح يعني السترة جميلة. نجو لهنا للبي avec ton camarade يعني مع صديقك أو صديقتك écoute et dis ce que le vendeur porte dans ses mains يعني اسمع écoute اسمع وقل ماذا يحمل البائع في يديه. هاو البائع يحمل البلوزون. دي vrai ou faux يعني قل صحيح أو خطأ. مجيد va avec Lina au magasin. Ah oui vrai. Majid va avec Lina au magasin. Vrai. Majid veut acheter un vélo. Faux. Khata. Majid veut acheter un blouson. Le blouson est bleu. Sahih. Vrai. Le blouson est bleu. نحاولك باش نتأكدوا على الإجابات. قال لك مجيد va avec Lina au magasin. هاي لك ديجا كي قاتلو هنا قاتلو nous allons ensemble. ومن بعد مجيد veut acheter un vélo. Non مجيد veut acheter un blouson. Le blouson est bleu. Oui كي قالو واش من لا كولور واش من اللون قالو ce blouson bleu. هاوليك صافي هذا إجابة صحيحة. نجو هنا هاي قالك هنا لي لو ديالوج puis répond à la question يعني من بعد ما تقرا الحوار répond يعني أجيب على السؤال où se trouve le magasin. شوفوا هنا كاين هنا المارشي هو السوق كاين هذه عمارة immeuble salon de coiffure محل الحلاقة وهنا بوست البريد وهذا بريت ابورتي كاين هذا بريت ابورتي معناتها جاهز لللبس
هذا هو محل تاع الألبسة صافي. هذا هو المغازان راهو en face du jardin public, à côté du marché, pas loin de la poste, dans la grande rue Ahmed Zabana. هذه هي la grande rue Ahmed Zabana ولا la rue principale. نجو صفحة رقم 33. Bon, A. Ton camarade pose la question. Tu réponds. Où vas-tu? يعني صديقك أو صديقتك pose la question يعني تسأل أو تعطي سؤال وأنت تجاوب. قالت لك où vas-tu؟ أين تذهب؟ هنا je vais au magasin يعني أذهب إلى المحل. je vais au marché. نكتب je vais au marché. وهنا je vais à la poste البريد. je vais à la poste. je vais au stade. هذا stade. نجو لهنا regarde le plan du quartier et réponds. où se trouve la poste؟ أين تتواجد أو يتواجد البريد. لا بوست هاي ليك قالك où se trouve la poste. لا بوست بون وين. عطاك هنا كلمات في هاد الفراغات تعمرهم بهاد الكلمات. بون لا بوست اي هنا كاين دو ليكول وراه ليكول. هاو ليكول صافي إلي بخي. إلي بخي دو ليكول. لا بوست بخي دو ليكول صافي. هنا نديرو لا بوست الي. La poste est près de l'école. Du musée. Musée هاوليك ça fait en face. أمام. En face. En face du musée. La mairie البلدية هاوليك يعني البريد وبلدية. pas loin ليس بعيد. ديرو هنا pas loin de la mairie ليس بعيد عن البلدية. la grande rue dans la grande rue يعني هاوليك. بون هنا درنا près. هاو près en face. هاي en face pas loin ليس بعيد. dans في dans la grande rue أي في الطريق يعني الشارع الكبير. La grande c'est كبير و rue شارع. عندنا quartier dans la grande rue. normalement c'est أحمد زبانة. معليش نكتبو أحمد زبانة du quartier. alors نجو للبي. lis le dialogue. Mon blouson est beau. هنا واش قالتلو؟ ah oui c'est un joli blouson. هنا le synonyme يعني le même sens. synonyme المرادف عندهم نفس المعنى. beau synonyme تاعو هو joli يعني معنى تاع beau هو joli. مرادف تاع beau هو joli. joli معناتها جميل. joyeux مرادف تاعو أي لو سينونيم تاع joyeux هو heureux. joyeux سي سعيد أو فرحان. heureux content عنده زوج. heureux content. triste اللي هو حزين نقولو malheureux découragé. هادو هما لي سينونيم تاع triste. Écris le synonyme qui correspond à l'image. Massinissa est heureux. Massinissa est superbe, beau, content, magnifique, découragé. Donc نديرو هنا content. هذا هو المرادف تاع heureux. Il est content. فرحان. Rachid est triste. هنا حزين. Rachid est découragé. Il est découragé. حزين.
découragé. أو ديجا نورمالمون هاد الصور ديجا يورولك المعنى تاعهم. c'est un beau sourire. c'est un هنا c'est un نقولو كاين superbe magnifique beau. نديرو هنا c'est un beau sourire. نديرو c'est un magnifique. نديرو magnifique باسكو magnifique تاني مرادف تاع beau. magnifique. mon pantalon est beau. mon pantalon est superbe. superbe. فوالا هذا هو الحل تاع تمارين صفحة رقم 32 و 33 إلى الصفحة المقبلة إن شاء الله. ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.